बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन और मेहनत कशों की नुमाइंदा तंजीम है। नगरी लखनपुर से लेकर सीमारी टंगदार तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और मेहनत कश हैं, ये प्लेटफार्म उनको रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल से बरसर जदोजहद है मुलाजमीन के मामला को लेकर और मेहनत कशों के मामला को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने जम्मू प्रेस क्लब में एहतजाज किया, उसके बाद श्रीनगर प्रेस क्लब में एहतजाज किया, उसके बाद हमने अपने बाजू पे काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज किया, लेकिन सरकार के कानून तक जूं तक नहीं रेंगी। इस हवाले से हमने एक बार फिर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के लीडरान यहाँ सब मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने फैसला किया कि 25 सितंबर को एक बार फिर हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 2 घंटे 12 बजे से 2 बजे तक हम पेन डाउन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यानी हम आम दिनों की तरफ दफ्तरों में हाजिर रहेंगे, लेकिन जो हम न कंप्यूटर पे काम करेंगे न पेन चलाएंगे। अपने ऑफिस में 2 घंटे हम बैठ के बाकी रोज़मर्रा का काम हम करेंगे। एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों, खासकर हमारे LG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि मुलाजमीन के जितने भी मामला हैं उनको जल्द अज जल्द हल करें। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी गैर ज़रूरी एहतजाजों और हड़तालों पर यकीन नहीं रखती, लेकिन मसला ऐसा है कि तंग आमद व जंग आमद। हमारा GP फंड का पैसा सरकार के पास अमानत होती है, लेकिन अमानत में खयानत हुई। 7-7 8-8 महीने होते हैं हमारा GP फंड हमको नहीं मिल रहा है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना अहम अशद ज़रूरत है। आपको पता है कि जो भी मुलाजिम 35-40 साल अपनी जवानी के अच्छे दिन सरकारी नौकरी में देते हैं, अवामी खदमत में देते हैं, फिर वो रिटायर होते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। हमारा भारत जो हमारा देश है, यहाँ एक कानून एक दस्तूर ही चलेगा, एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। आपको पता होगा पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर, असम्बली मेंबरान, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरान अपने लिए जब वो सेशन उनका ख़त्म होता है तो लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलती है। जो शख्स 35-40 साल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अवामी खदमत में देते हैं, उनके लिए ऐसा क्यों नहीं? हम चाहेंगे कि जितने भी नए मुलाजमीन हैं सबों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। हमारा एक और मामला यह है कि SRO 43 में अमेंडमेंट की गई है। हम चाहते हैं कि SRO 43 को अपनी पुरानी हित में वापस लाया जाए और जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं हर किसी महकमे में, चाहे वो PHE में है, PDD में है, फूड सप्लाईज के फेयर प्राइस शॉप है, हमारे हमाल है, हमारे कंट्रोक्चुअल टेलर्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के CPWs है, आयास है, या हमारे हॉस्पिटल्स में HDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो काम करते हैं। यानी कि हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ आर्जी मुलाजमीन है हम चाहते हैं कि सरकार उनको रेगुलराइज करे। आपको यहाँ याद होगा कि 1984 में जब शाह साहब की हुकूमत थी तो उसने लगभग तकरीबन 50,000 डेलीवेजरों को रेगुलराइज किया। उसके बाद जगमोहन साहब, आजहानी जगमोहन साहब हमारे गवर्नर थे 94 में, उसने तकरीबन 30,000 आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया। आज जब जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार है जो हमने चुनी है और सरकार ने वादे किए थे, जितने भी ये मसाइल मैंने आपके सामने रखे, इन इलेक्शन से पहले वादा किया था कि इन मसलों को हल किया जाए, लेकिन 1 साल होने को आया, मसाइल जो कि त्यों हैं। और आपको पता है कि हमने हमेशा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी हमने हमेशा वर्क कल्चर को फ़रोग देने के लिए काम किया। हमने रिश्वत सतानी का कला कमा करने के लिए सरकार का साथ दिया। हम वर्क कल्चर को बेहतरीन करने के लिए काम करते हैं। मेरा एक बार फिर सरकार से मुतालबा है कि हमारे जितने भी जायज़ मामला हैं उनको हल किया जाए। बसूरत दीगर जो हमारी जदोजहद है इसमें सरत लाई जाएगी, तेज़ी लाई जाएगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी, अगर इससे कोई लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होगी। लेकिन इसमें भी एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के लीडरान ने अपनी जदोजहद में हमने ये भी सोचा कि एक ज़िम्मेदारी का सबूत हमने पेश किया कि हेल्थ सेक्टर में जो हमारे हॉस्पिटल्स है वो खुले रहेंगे और क्लास वर्क जो टीचर्स का है वो भी खुला रहेगा। लेकिन दोनों महकमों में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो 2 घंटे पेन डाउन में भी वह भी शिरकत करेंगे। मेरा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन और वर्कर से यही अपील है, ये आपके अपने मसाइल है, ये जदोजहद आपके लिए की जा रही है। एक बार फिर मैं अपना वादा दोहराता हूँ कि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की क़यादत न झुकने न बिकने न थकने वाली है। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। मैं मोहम्मद शफीर आतर, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जो EJCC की एक इकाई है, जो हमारी चेयरमैन साहब है EJCC के जनाब एजाज खान साहब, उसने एक कॉल दी है पूरे प्लेटफार्म को लेकर, क्योंकि पिछले 1 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं अमली तौर पर। जो हमारे मामलात है, चाहे वो GP फंड का मसला है, चाहे वो ओल्ड पेंशन का मसला है, चाहे 1 लाख डेलीवेजर्स का मसला है, जो रेगुलराइज पिछले 15 साल से कमेटी पर कमेटी उनके लिए बनी है, तो आज तक कोई परेशानी हाल नहीं हुआ।
اور جو ہمارے اسکولوں میں یہاں پر آیاز کام کرتے ہیں, CPWs کام کرتے ہیں, اور PM پوشن کے تحت جو کوکس کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہسپتال ڈیولپمنٹ فنڈس میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو محکمہ ہائر ایجوکیشن میں وہ کالج ڈیولپمنٹ فنڈ ان کا ہوتا ہے, تو اسی پر وہ کام کرتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ, یہ 1.25 لاکھ تک کے جو لوگ ہیں پچھلے 20 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کمیٹی پر کمیٹی. اور ایک امید کی کرن جاگی جب یہاں پر الیکشن ہوئے, تو جناب عمر صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ یہ معاملات میں مرحلہ وار حل کروں گا, مگر آج تک ڈیلیویجرز کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ایک مطلب راتوں رات مسئلے حل ہو جائے, مگر کم از کم اگر ہمیں ایک مسئلہ حل ہو جاتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے. ہم آپ کی وسادت سے یہاں کی گورنمنٹ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تانگ آمد و جانگ آمد, ہمیں اب راستہ کوئی نہیں بچا ہے وہاں سوائے سٹرائی کا. اور اسی سلسلے میں ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک میٹنگ لی, اس میں فیصلہ کیا گیا جس میں سارے یونٹس 35 یونٹس یہاں کے لیڈران موجود تھے, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 25 ستمبر کو ہم باضابطہ طور 2 گھنٹے کی پین ڈاؤن کال جو دی ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنی طرف سے اپنی جو میری ٹیچرز فورم تنظیم ہے, اپنی تنظیم سے اپنی لیڈرز کی طرف سے میں آشواسن دیتا ہوں اپنی چیئرمین صاحب کو جو یہ کال دی ہے آپ نے, ہم لبے کریں گے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. گورنمنٹ کو باور کریں گے, گورنمنٹ کے قانون تک یہ بات چلنی چاہیے. ان کے جو نیند میں جو پڑے لوگ ہیں وہ نیند سے جاگنی چاہیے, اور انشاءاللہ برحمان 2 گھنٹے کی کال عملاً ہم کامیاب بنائیں گے. اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, جی پی فنڈ کا مسئلہ واگزار نہیں, ہماری جی پی فنڈ بلز جو 12,500 جی پی فنڈ بلز یہاں پر ٹریجری میں پچھلے 8 مہینے سے دول چاٹ رہے ہیں ٹریجری کے, یا جو ہمارے قریباً 1,000 لوگ جو 31 دسمبر سے آج تک ریٹائر ہوئے ہیں, ان کے واجبات ابھی پڑے ہیں, وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں. اگر معاملات اتنے جو ہم نے بتایا, جو ہمارا میمورنڈم ہے اس میں اگر وہ معاملات حل نہیں ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارا جو آئینی حق ہے, ہمیں ڈیموکریٹک رائٹس ہے, جہاں پر ہم ڈیوٹیز دیتے ہیں وہاں پر ہماری رائٹس بھی بنتے ہیں. اگر معاملہ حل نہیں ہوا تو چیئرمین صاحب کی قیادت میں ایک بیٹھک بیٹھے گی 25 تاریخ کے بعد, تو جو جدوجہد ہوگی ملازموں کے مسائل کے متعلق وہ اس میں تیزی لائی جائے گی. میں سلیم ساگر, ایکٹنگ چیئرمین جموں کشمیر ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو امبریلا آرگنائزیشن جو ہماری ہے, جس کی سربراہ اس وقت اعجاز احمد خان صاحب کر رہے ہیں, جموں کشمیر جوائنٹ امپلائی جوائنٹ کنسلٹیو کمیٹی, جو اعجاز صاحب نے جو کال دے رکھی ہے 2 گھنٹے کی جو پینڈم اسٹرائک کی جو کال دی اعجاز صاحب نے 25 تاریخ کو, اس حوالے سے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اور جموں کشمیر میں ہم منوعاً اس پروگرام کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ممبرس ہیں, جتنے بھی لیڈرس ہیں, ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم کامیاب بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کال ہمارے اعجاز صاحب نے جو دے رکھی ہے, یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جیسے اعجاز صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آنا نہیں چاہتے, ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن جو آج کی جو موجودہ سرکار ہے, چاہے وہ LG انتظامیہ ہے یا یہاں کی جو چنی ہوئی سرکار ہے, تو شاید ان کو لگ رہا ہے کہ شاید جو امپلائیز جو یہاں کے ہیں, جو 4.5 لاکھ ملازمین جو ہمارے جموں کشمیر کے ہیں, شاید یہ کچھ ایسا پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر جو ہمارے معاملات ہیں, چاہے جی پی فنڈ کے حوالے سے جو ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈس ہے آلریڈی جو گورنر صاحب کے پاس بھی گیا ہے, آنریبل CM صاحب کے پاس بھی گیا ہوا ہے, اگر جو بھی معاملہ چاہے جی پی فنڈ ہے, چاہے جو ڈیلیویجرز کا جو معاملہ ہے, جو باقی جو ملازمین ہے ان کے جو معاملہ, یا جو OPS کا معاملہ ہے, اولڈ پینشن اسکیم کا جو معاملہ ہے, یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ NPS کو اسکریپ کیا جائے, اولڈ پینشن کو یہاں پہ لاگو کیا جائے, اور جو باقی جو معاملات ہیں اگر ان کا وقت رہ کے ان کا ازالہ نہیں ہوا تو مجبور ہم اعجاز صاحب کی سربراہی میں ہم سڑکوں میں ضرور آئیں گے. تو اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہوگی, اور وہ ریاستی سرکار جو یہاں کی ہے یا جو LG انتظامیہ ہے ان پہ عائد ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ ٹیچرز ہے, حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کچھ رولنگ آ گئی ہے TAT کے حوالے سے, ٹیچنگ ایلیجبلٹی ٹیسٹ کے حوالے سے. جو یہ ٹیچرز ہمارے ہیں UT جموں کشمیر کے یا جتنے بھی ٹیچرز ہیں, ہم کسی امتحان سے ڈرتے نہیں ہیں. امتحان ہم لیتے ہیں امتحانات, لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہوں گا, لیکن ہمارے جو ٹیچرز ہیں 20 سال سے 15 سال سے وہ بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے جو IAS آفیسرز ہیں, KS آفیسرز ہیں, یہ پیدا ہوئے ہیں.
आज जो बड़े बड़े कुर्सी जो पर जो बैठे हैं उनको हमने पढ़ाया है, लेकिन ये कहाँ का ये मंतक है, कहाँ का ये इंसाफ है, कहाँ का ये जस्टिस है। आज हमसे कहा जाए 20 साल के बाद 15 साल के बाद हमसे कहा जाता है कि आपको अब इम्तिहान सेंटर में बैठना है। नहीं, हम जो टीचर्स हम इम्तिहान लेते हैं, लेकिन ये जो सरासर जो नाइंसाफी है, हम चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इसमें वो रिव्यू होना चाहिए, इसमें नजरसानी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो टीचर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, हम एक हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ नाइंसाफी होगी, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से अदबन एहतरामन हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस पर रिव्यू किया जाए। तो बसूरत दीगर हम देखेंगे फिर क्या कौन सा लाया हम इख्तियार कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के हम, क्योंकि जो हमारा जो ये मुल्क यहाँ पे है, यहाँ पे कानून की पासदारी होती है। कानून से तजावुज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा हक जो हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमें हक दिया है, और वही हम हक मांग रहे हैं। चाहे मुलाजमीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे एजाज साहब जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कानून में रह के ही बात करते हैं। हम भी जो यहाँ पे बात करते हैं, हम भी कानून में रह के ही बात करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर आ जाएं। लेकिन अगर ये जो हमारे जो मसाइल हैं, जितने भी हमारे मसाइल हैं, एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं, कि अगर इनका वक्त पे इजाला नहीं होगा तो शायद हमारे जो सरबराही जो एजाज साहब हमारे कर रहे हैं, तो 25 के बाद अगर हमारे मसले हल नहीं हो, एजाज साहब यहाँ पे इजलास बुलाएगा कोर कमेटी का, फिर जो भी फैसला होगा वो एजाज साहब वहाँ पे वो फैसला लेंगे। शुक्रिया। J&K PWD एम्प्लॉय वर्कर्स फेडरेशन पूरी हमायत एजाज अहमद खान चेयरमैन साहब पूरी हमायत करान, पूरी शिरकत करान, हमायत करान पूरी। बेच एसादा कुनर मसल, एसादा कुनर यह मसला हल। डेलीवरी हूँ मसल, डेलीवरी मसल तस मस करान कह आर्डर कड़ान यमो टाइम थोमुत करो 6 रेतन तान, मगर कोर टोटली कहें ना वन कहें टोटली तस मस ग मुश्किल डेलीवरी अड़ रिटायर गसान बिचार अड़ नफर अख मूद तमिस गई 30 वरी ना तमिस सहर टोटली कहें। यह बह करान गवर्नमेंटस अपील कि यह कर मसला हल। बे एजाज साहब करान परेशानी 9 सास रुपये कुल बन क्या 9 सासन क्या खेन क्या यम बिल्कुल बिल्कुल गरीब परवर से सारी टोटली सहर कहें। हाँ 25 सितंबर 2 घंटन हड़ताल। बहुत तमाम महकमा करान अपील पेन डाउन करें 2 सितंबर 2 घंटन दी कॉल। पूरी हमायत करान एजाज साहब।